ito lang. Sa unahan, Bumaba na siya. nasa ground na yun. Oo. Pero sa dagat pa rin. Ito lang kasi dinadaanan ng barko. Kaya Sa ilalim. inaas nila. Oo. 我哋可能去到今日都先至認清，佢就覺得爸爸媽媽應該真係呢幾日都唔翻嚟㗎啦，安排食㗎啦。 Buti pinayagan ng motor ano. 咁平時都 Pero matagal din yung pinapasok yung motor dito. Almost 1 year siguro. Pinapayagan. Kasi minsan malakas yung hangin dito. Oo, Pagka kailangan baka may limit dito yung ano. Ano yung 40 na yan? sa motorsiklo yan sir. Ayan yung takbo lang. Oo. Mabagal yan 40. May 80 nga dyan nakalagay. Pero tatakbo kami ng 100 plus dito. Hindi naman kami dinalaki. Oo. Oh, Kami na lang ganda oh. para saan yan. Parang Golden Gate ano. Wow. Na tayo para makuha sa Ilaw pa. Ito yung produkto ni Duterte. dito. World Project ni Duterte. Oo. 咁呢幾禮拜先會，咁而呢一個咧係縮短咗好大咗。我頭先咁樣行市區出翻嚟咧，其實係中間機場經過中間冰先再去呢個位置，即係都係東中間同埋北嘅，唔係東即係西，係啦，咁樣3個 spot 咁平均咧呢一段1個鐘，呢一段1個鐘，咁我哋酒店咧就係呢一嚿對出嘅嗰嚿島。而家喺呢度係呢個係啦，咁啊呢個我哋兜落嚟呢個島咧，呢一條橋咧就加速咗好多啦，就等於你屯門個機場。咁你行中間即係如果唔係咧，我哋直咁樣喺度兜 呢 翻 路型咁樣屈翻落去長角咧，就要成粒幾鐘。呢度咧就變咗半個鐘鬆啲咯。咁即係好似你機場屯門出機場咁咯。以前你一定要兜個係星na dito. 冇錯啊。 Ground na lang一 yung 樣道理啫嘛，其實。 Ah, nalibin na nasa ground na 只 lang. 不過 Pero 個 dagat pa rin 幾 kabilang 多 side. 俾錢？但係我見咧就我一路尋日咧喺我隔離瞓着咗。哦你食完胃藥咪黑咗陣嗰啲嘢，有咩？晏晝胃藥前面瞓翻嚟哦就冧咗嘅。係啊。 May bike lane ito wala no? Ano po? Bike lane. Bike lane dyan sa gilid sir. Ay, ito. Oh, pero Diba? ano siya, one lane lang, one way. Kung papunta, Yun. oh, kung papunta ka doon, hindi ka na makakabalik. Dito ka na. Oh, doon ka na Kabila. dadaan sa kabila. 咁呢啲要諗啊驚啊！嚇 Bike at saka pedestrian na rin ano. 整佢佢都冇所謂啊！ Pero Oh, kung ayun. maglalakad ka dito, talagang ano, Oh. maghihingal ka, kaya layo pa nun. Ah, yun yun eh. Maganda yun, umaka-jogging. Oo, sa mga. Para maiwasan yung traffic doon ano. Oo, kasi kung doon ka sa kabila na bridge, dadaan ka pa sa Mandawi kasi Oo nga. tapos yung Mandawi, sobrang traffic doon. Traffic. Tapos pag baba ng bridge doon, matraffic din. Kaya dito, mas mabuti kung dito ka dadaan. Pero kung nandito ka sa Ilang South kilometro to?
8.9? Ah, mahaba pala to. 8.9 kilometers. Almost 9 kilometers. 2 kilometer. Ano? Toll plaza. Toll fee. Wow. Ano?都是榴蓮啊！Yes. Later, Oh. when we arrive back to the island, not yet arrived at the hotel, if we see the fruit shop, Fruit shop. I want to buy a 你 durian. 食唔食啊？ Ah, okay, okay. When we see Let's the... see. 哦，好靚 It's 喎呢 got 個 a lot of the Ah, yeah, yeah. the shops at the street. That one. Let's see. Then just pull aside. I Okay. just buy very fast. Okay, okay. Are they going to cut it for me? 佢架車可唔可以上樓？ If you ask them They're to... going to cut for me. Yeah, yeah, yeah. Ah, okay, because I don't have Oh. tools. I'm not going to You use can my you can head. request 呢 the... 間嘢好似好靚， Okay. 菲律賓餐廳啱啱行過喺呢度。 咁我做晒燈， Toll plaza. 佢就喺我哋啱啱 May 喺 90 啲 cents. 啱啱行過，之後見到個燈，做晒 Cash 90 pesos. 揸車， Ah, I pay. Wait. I do it. 你哋會俾個先呢一次就計咗咧。 Left hand side, right hand side. Right, sorry. Lahat pa dito kasi wala pang RFID. Meron dito sa... Ah, mayroon na. 我又真係快啲嘅，我呢度快到啦，即係到我哋嗰個島啊，叫做。Thank you。係個，因為佢咁樣嘛。係啊，就佢。我哋呢度咁就 short cut 咗佢，因為嗰啲人就呢 A 路型咁樣就個半鐘咯，起碼個半鐘我諗。冇個半鐘坐住都有1個鐘頭。因為我哋呢度一路即係屈翻嚟呢邊呢度，應該就係7個字揸得快，塞車半個鐘我諗。